رضا ہے، ہم غلامان احمد رضا ہے۔ ارے کوئی ہلو 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 ہاں جی مفتی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی 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 میں نے ابھی آپ کو صبح میں بھی میسج کیا تھا۔ جی آپ کو میں نے میسج کیا تھا صبح میں ایک سوال کے لیے۔ جی 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 تو وہ حضرت میں نے آپ کا ایک پوسٹ دیکھا تھا، اس کے اندر گروپ میں کہ آپ نے ایک امیج پوسٹ کیا ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں بھی اور میلاد نہیں منایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے سال ان کی خلافت رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، آپ نے سارے لکھے کہ انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ جی تو اگر میں پوچھ رہا تھا صرف نماز کے تعلق سے ایک بات پوچھنا تھا مجھے کہ ایک سراج مستقیم کتاب جو ہے، جو اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر نماز میں وسوسہ آ جائے تو اس نماز میں وسوسہ آ جائے تو اس وسوسے کو دور کرنے کا انہوں نے جو علاج بتایا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ایک نماز اگر پہلی رکعت میں وسوسہ آئے تو اس کے ادراک کے لیے، تدارک کے لیے کہ ایک وسوسہ آئے تو ایک کے بدلے 4 پڑھے، اور 2 میں آئے تو 2 کے بدلے 4 پڑھے، اور اسی طرح 3 میں آئے تو 12 اور 4 کے بدلے 16 پڑھے۔ تو حضرت میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو نماز کے اندر وسوسے کا علاج کیا اس طریقے سے کوئی رسول اللہ نے بتایا ہے، یا صحابہ نے، یا تابعین نے، یا تبع تابعین نے، کہ اگر نماز میں اس طرح وسوسہ آ جائے تو نماز کا علاج اس طرح کرے؟ اور جبکہ سرفراز خان صفدر تو یہ کہتے ہیں، تو مطلب یہ الگ میٹر ہے۔ نہیں، جبکہ سرفراز خان صفدر تو کہتے ہیں کہ دین وہی ہے جو انہوں نے کیا، یعنی خیر القرون نے جو کیا ہے، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ اکرام نے، اور تابعین نے، تبع تابعین نے، تو دین وہی ہے، اس کی مخالفت بے دینی ہے۔ تو حضرت میں یہ پوچھ رہا تھا کیا صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے یہ حکم دیا ہے، یا کہیں یہ کچھ روایتیں موجود ہے کہ بھئی نماز میں اگر وسوسہ آ جائے تو ایک رکعت کے بدلے 4 پڑھے اور 4 کے بدلے 16؟ نہیں ایسا نہیں، آپ وہ صراط مستقیم میں جو ہے مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، اس میں آپ کو مطلب کیا کرتے ہیں تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے اس میں، سمجھے کہ نہیں؟ وسوسات و صحابہ کرام جو ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جو ہے شکایت کیا کرتے تھے کہ جو ہے مطلب جو ہے نماز کی حالت میں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں گھر کا خیال، کاروبار کا خیال، بال بچوں کا خیال جو ہے آ جایا کرتا ہے۔ تو کیا سرکار نے حضرت یہ حکم دیا ہے کہ ایک کے بدلے 4 پڑھ لیں؟ کیا آپ نے حکم دیا ہے سرکار نے کیا ایک کے بدلے 4 پڑھ لینا ہے، 4 کے بدلے 16؟ کیونکہ حضرت یہ مروجہ جو نماز کا طریقہ ہے میں وہی پوچھ رہا تھا کہ صحابہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے احادیث میں ارشاد فرمائے کہ اس طرح سے یاد کریں، کیونکہ حضرت دین تو وہی ہے نا جو انہوں نے کیا، اس کی مخالفت تو بے دینی ہے۔ نہیں یہ تو ایک طرح سے مطلب بہت سارے ایسے وظائف ہیں، نہیں حضرت وظائف نہیں، یہ تو علاج بتایا نا انہوں نے، تبع تابعین سے جو ہے ذکر ملتا ہے، بہت سارے ایسے وظائف ہیں حضرت، تو یہ تو نماز ہے نا، عبادت ہے، تبع تابعین سے ذکر ملتا ہے۔ اور وسوسہ کا جو معاملہ ہے وہ تو حضور کے زمانے میں بھی مطلب صحابہ نے شکایت کیا تھا۔ تو حضرت یہ تو علاج بتا رہے ہیں نا، وظیفہ نہیں بتا رہے، یہ علاج بتا رہے ہیں، اور وہ بھی عبادت کا۔ وظیفہ کیا ہے مان لیجیے، تو یہ جو ہوتا ہے مان لیجیے کہ شیاطین کا جو جنات کا یا کوئی مطلب خبیث کا جو معاملہ اور میٹر ہوتا ہے، تو کیا اس کا حل کرنے کا تدارک جو ہے مطلب جو ہے بتایا ہے کہ نہیں کوئی وظیفہ تو نہیں حضرت، میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ صحیح حدیث میں موجود ہے صراط مستقیم، کیا یہ ایسا ہی فعل، یہ مروجہ جو نماز کا طریقہ ہے، میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ احادیث میں موجود ہے اس طرح علاج، کیا ایک کے بدلے 4 پڑھ لینا اور 4 کے بدلے 16؟ یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اور آج نہیں بلکہ انسان کی طبیعت وہ تو حضرت میں وسوسے پہ نہیں بول رہا حضرت، میں بحث وسوسے پہ نہیں کر رہا ہوں، یہ تو آنا ہی آنا ہے حضرت، جی ہاں وہ ہمیں بھی پتا ہے، لیکن اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بحث اس پر کر رہا ہوں کہ علاج کا طریقہ ایسا کہ رسول اللہ نے بتایا ہے کہ اگر تمہیں نماز میں اگر وسوسہ آ جائے تو اس کے تدارک کے بدلے ایک کے بدلے 4 پڑھ لینا، 4 کے بدلے 16 پڑھ لینا، یہ پوچھ رہا ہوں میں، یہ مروجہ نماز کا طریقہ، اور نماز تو عبادت ہے اور عبادت پر ثواب ہے۔ اگر ہم سے زیادہ دین تو رسول اللہ جانتے ہیں، صحابہ جانتے ہیں، تبع تابعین جانتے ہیں، تو حضرت وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ ایسا طریقہ انہوں نے بتایا، اگر نہیں بتایا ہے تو وہ حدیث پیش کرے، اور اگر نہیں بتایا ہے تو حضرت یہ تو پھر تو بدعت ہوا نا، کیونکہ سرفراز خان صاحب خود فرماتے ہیں کہ دین وہی ہے جو انہوں نے کیا، یعنی خیر القرون نے، باقی اس کی مخالفت بے دینی ہے۔ تو وہی میں پوچھ رہا ہوں حضرت، حالانکہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اسکین پیش کر دوں گا اصل کتاب سے، میں وہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ بات نہیں ہے، دیکھیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہا جو ہے یہ
मतलब आपका ईद मिलाद का जो है जो आपने ये किया, तो ईद मिलाद का जो है आपका खैरुल कुरून का जो है आपका मसलक आला हजरत में सबसे राय जो मतलब दायम कायम हुआ, तो इसको आप देखिए। नहीं हजरत, मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर हमसे किसी का इनकार नहीं। हाँ, वो विलादत का जिस तरह हमसे कहा जाता है ना कि मुरावजा ये जो मुरावजा मनाने का जुलूस में जो है आपका जो है बाजा बैंड, नहीं बाजा बैंड की बात नहीं हजरत, और न जाने कैसे कैसे अल्फाज है आपके, वो तो हम भी उसकी मुनकर है, वो तो हम भी मना करते हैं। कहाँ से मतलब वो तो हम भी मना करते हैं, वो तो हम भी मना करते हैं, इसलिए क्योंकि देखिए हमसे जब सही मुतालबा किया जाता है कि मिलाद इस तरह मनाया है हुजूर ने, कि सहाबा ने मनाया है, जब हमसे इस तरह दलील खास का मुतालबा किया जाता है तो फिर हजरत हमें भी हक है कि हम भी आपसे, क्योंकि हमें भी हक है कि हजरत हम भी आपसे दलील मुतालबा तो बायस रहमत है, बायस बरकत है, हजरत कोई भी मैं क्या मतलब क्या कहते हैं इनकार नहीं कर सकता है। नहीं कोई नहीं इनकार करता है। आप ये बात कि जिक्र विलादत, जिक्र रसूल, जिक्र नबी, ये तो एक मैं आपको बहुत एक खैर और जी खैर का तरीका, बहुत अच्छा खैर है हुजूर की शान की तरफ जो है ये है, लेकिन इसके साथ में जो अभी ये आ रहे हैं उसके ऊपर जो है ये हो रहा है, तो उससे प्रॉब्लम है ना। तो हजरत मुझे भी इसी बात से प्रॉब्लम है कि हजरत ये जो नमाज का तरीका बताया, बस मुझे ये बता दीजिए क्या ये बिदअत हुआ कि नहीं हुआ हजरत? क्योंकि देखिए जो नमाज का तरीका जो उन्होंने बताया है कि इस तरह नमाज पढ़े, हुक्म दिया उन्होंने कि इस तरह पढ़े, 1 के बदले 4 और 4 के बदले 16, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो कौन सी हदीस के अंदर है कि अगर नमाज में वसवसा आ जाए तो 1 के बदले 4 पढ़े और 4 के बदले 16, ये नमाज का, क्योंकि ये हजरत नमाज जो है वो इबादत है और इबादत पर सवाब मिलता है, तो क्या सवाब कमाने का ज्यादा कीजिएगा तो बहुत सारे ऐसे नवाफिल है, नवाफिल जितने भी नमाजें हैं हर दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो हजरत वही पूछ रहा हूँ मैं, दलील वही पूछ रहा हूँ ना, वो दलील का है क्योंकि देखिए सरफराज खान साहब पूछ रहे हैं कि खैरुल कुरून का जो उसमें मिलता है इजमा किस लिए है? नहीं और कयास किस लिए है? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप दूसरी तरफ ये देखिए सरफराज खान सफदर खड़े दूसरी तरफ, वो कहते कि दीन वही है, वो कहते दीन वही है जो उन्होंने किया फेलन और तरकन, जो उन्होंने किया बस वही दीन है, उसकी मुखालिफत बेदीनी है। तो अब हम कोई दूसरी चीज नहीं जा सकते ना जरा, क्योंकि हमें तो सिर्फ इनसे ही देखना पड़ेगा बस। तो फिर वो मुझे वही बताओ ना कि बस उन्होंने किया है क्या तो फिर वही दलील बताइए ना कि हाँ उन्होंने किया है, और अगर नहीं किया है तो फिर तो जो है उसी दिन है। तो बस फिर आप मुझे वो बताइए कि उन्होंने 1 के बदले 4 और 4 के बदले 16 पढ़ा। देखिए आप अभी ये जो है ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वो जो मैं बता रहा हूँ जो है जमात से नहीं पढ़े, वो नहीं है जमात से पढ़े हैं, वो क्या जमात से तरावी पढ़े हैं हुजूर? नहीं। हाँ तो फिर नहीं हजरत मैं खैरुल कुरून में वो बात नहीं है हजरत, वो तो वहाँ से तो हमें दलीलें मिल जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब है हजरत कि ये खैरुल कुरून से साबित है नहीं, क्योंकि सरफराज खान सफदर ने कह दिया है कि दीन बस वही है जो उन्होंने किया, उसकी मुखालिफत बेदीनी है। और इधर इस्माइल दहलवी साहब कह रहे हैं माँ आना आले वासाबी ऊपर ही दीन है। नहीं हाँ तो फिर लेकिन इस्माइल दहलवी साहब कह रहे हैं ना कि 1 के बदले 4 और 4 के बदले 16 पढ़े, ये इलाज। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि इलाज मुआवजे के लिए मतलब अरे तो हाँ तो ठीक है ऐसे सवाल और जवाब में जो है मतलब आया होगा। अच्छा ये इलाज है तो क्या रसूलुल्लाह को नहीं, मुझे एक बात बताइए, अगर ये इलाज था तो क्या रसूलुल्लाह को नहीं पता था कि अगर नमाज में वसवसा आ जाए तो मैं इसका इलाज अपनी उम्मतियों को ऐसा बता दूं, या सहाबा ने बता दिया हो ताबीन को कि देखो अगर तुम्हें नमाज में अगर ऐसा वसवसा आ जाए तो इस तरह 1 के बदले 4 और 4 के बदले पढ़ लेना तदारिक के लिए, क्योंकि इलाज का तरीका ना चले इलाज क्या उन्होंने ऐसा बताया? नहीं आपका मतलब अपनी जगह पे आपका कहना ठीक है, लेकिन वो ये है कि इलाज के लिए हो सकता है कि वसवसा जो है दूर करने के लिए जो है कोई ऐसा वजीफा या कोई ऐसा मतलब जो है ताकि इससे जो है ये इसका वसवसा दूर हो जाए, इस वजह से कहे होंगे। नहीं हजरत हमें तो दलील खास चाहिए थी ना कि भाई ऐसा किया कि नहीं किया, क्योंकि हमसे भी जब पूछा जाता है ना कि बताओ इस तरह से किया कि नहीं किया रसूलुल्लाह ने, साहबा ने किया कि नहीं किया, जब हमसे दलील खास का मुतालबा किया जाता है तो हजरत तो हम भी तो कर सकते हैं ना, क्या नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप कहते हो कि हमारा हर अमल सुन्नत के मुताबिक है, देवबंदी हजरात खुद कहते हैं कि हमारा अमल, देवबंदी हजरात खुद कहते हैं कि हमारा अमल सुन्नत के मुताबिक है, और तुम बिदअती हो, अहले सुन्नत को आप बिदअत कहते हो। तो हजरत हम जब हम बिदअती है तो छोड़े हमारे बातों को, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो सब ठीक है, आप तो हमें बिदअती समझते हैं, आप सुन्नत है, आप अपने आप को अहले सुन्नत भी कहते हैं और कहते हैं कि हम माना अलैहि व अस्हाबी पर मुकम्मल कायम है। तो हजरत मैं वही पूछ रहा हूँ कि बस इस तरीके से बता दीजिए कि इस्माइल दहलवी साहब ने जो तरीका बताया नमाज का, तो फिर जब वो अपने आप को कहते हैं कि हम सुन्नी हैं
तो फिर उन्होंने भी तो कहीं से ये इलाज दिखाना होगा, हदीस में देखा होगा, कुरान की आयत में देखा, तो बताइए ना है कि हम तो उसका एक पैमाना मतलब हम अबू हनीफा का लेते हैं। अच्छा तो ठीक है, फिर ये सरफराज अबू हनीफा के जो है अच्छा आप जो भी है उनका दायरा उसी हिसाब से चलते हैं। तो फिर ये सरफराज खान साहब ने जो लिखा है तो अगर ये उनका जो है मतलब क्या करते हैं रास्ता अगर जो है ये होता है तो देखिए हमारा या आपका रास्ता मतलब जो है गड़बड़ है। तो हजरत फिर ये जो आपके फिर इमाम अहले सुन्नत जो सरफराज खान गडकरी है उन्होंने जो लिखा कि दीन वही है, यानी कि खैरुल उम्मह बस वही है, उसकी मुखालिफत बेदीनी है। तो फिर हजरत यही बात आके अटक रही है ना कि उन्होंने जब कह दिया कि जो उन्होंने फेलन और तर्कन किया बस वही दीन है, उसकी मुखालिफत बेदीनी है। तो जो उन्होंने किया बस वही बताए, जो नहीं किया तो ये हुक्म जो नमाज का तरीका तो फिर सहाबा से भी मनकुल नहीं, न ताबईन से, न तबे ताबईन से, और न ही रसूलुल्लाह ने बताया। तो फिर इसका मतलब ये तो बिदअत हुआ, सरी बिदअत हुआ। तो अब बिदअत तो आपका तरावी भी है, आप नहीं समझ रहे हजरत, आप समझ गए हैं लेकिन बिदअत आप बोल रहे हैं। बिदअत है, बिदअत हसना है, बिदअत सैय्या है। तो बिदअत हसना में जो है तो वो तो उम्र फारूक का भी जो है दौर के जमाने का ही। लेकिन हजरत वहाँ तो फेल मिल रहा है ना, वहाँ तो ये साबित है ना, वहाँ से तो साबित है, वहाँ तो साबित है, यहाँ साबित नहीं है ना। आपका जो है मतलब ये जो है कहने का ये क्या है मतलब ये जो है ये मिलाद जो है हम नहीं मिलाद, मेरे कहने का मतलब हजरत ये है कि जो ये जगह पे जो है कोई किसी का जो है इज्मा किया सब अपनी जगह पे मेरे मुसल्लम है कि जो है ये जिक्र रसूल जो है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस्माइल देलवी साहब ने जो इबारत लिखी है ना सिरात मुस्तकीम में, वो इबारत वो उलमाए देवबंद के उसूल के मुताबिक बिदअत है और गुमराही है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जी जी मैं ये बताना चाहता हूँ, इसलिए कि एक तरफ इनकी इबारत है और दूसरी तरफ उलमाए देवबंद के जो उसूल है ना वो दलील खास वाले हैं। तो उसी के ऊपर रखते हुए अगर ये बात की जाए ना तो ये नमाज का जो तरीका है ये बिदअत होता है। तो बस अगर आपके पास दलील हो तो बताइए, ना तो फिर कोई बात नहीं, जाने दीजिए आप। इंशाल्लाह आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? किताब को मैं आपको स्कैन भेज दूंगा। गुजरी है और मैंने जी मैं देखिए जो इस्माइल देलवी साहब ने जो लिखा है वो सिरात मुस्तकीम में लिखा है, गली में सफा नंबर 17 है। और जो किताब है जी सरफराज साहब की राह सुन्नत, ये राह सुन्नत, राह सुन्नत, हाँ जी हाँ, मैं आपको स्कैन भेज देता हूँ। अच्छा भेज दीजिए। ठीक है, तो आपका नाम क्या है सर? जी महमूद हसन कासमी। जी हाँ महमूद हसन खान। जी जी हाँ, शुक्रिया। हाँ।